Hi students, I'm so happy to meet you again in our new topic, in our new lessons. And now, we are in chapter 11. Yes, we made it. Okay squad, in our new chapter 11, we will learn about how to share our experience, to show that we are proud of them, to learn from them, and to report them. Okay squad, this chapter will talk about recount text. Chapter ini akan membahas tentang text recount. Apa itu recount text? Silakan kamu simak penjelasan berikut ini ya. Recount text adalah sebuah teks bacaan yang berisi tentang cerita ataupun runtutan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. So, teks ini adalah sejenis teks cerita. Namun, recount teks diambil dari pengalaman yang terjadi pada masa lampau dan sebelumnya sudah pernah dialami. Recount teks bisa juga diartikan sebuah kegiatan untuk mengingat kembali suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau melalui cerita sebuah teks. Oke squad, sekarang kita sampai pada the kinds of recount text ataupun jenis-jenis recount text. Here you are. Jenis yang pertama ialah personal recount text, yaitu recount text yang memiliki tujuan untuk menceritakan kembali pengalaman penulis secara pribadi ataupun memberikan informasi mengenai pengalaman si penulis di masa lampau. And the second kind, jenis yang kedua ialah factual recount text, yaitu recount text yang bertujuan untuk menjelaskan ataupun menceritakan sebuah kejadian yang terjadi secara faktual atau nyata. Contohnya, factual recount text yaitu seperti kejadian ilmiah dalam ilmu pengetahuan. And the third one is, yang ketiga ialah imaginative recount text, yaitu jenis recount text yang mempunyai tujuan imajinatif. Dengan kata lain, si penulis menceritakan peristiwa ataupun pengalamannya di masa lalu secara imajinasi. Okay squad, the next discussion is about the characteristics of recount text. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri recount text. Ciri yang pertama ialah mempunyai judul yang bisa merangkum teks. The second, yang kedua ialah karena menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau, maka recount text selalu menggunakan past tense. Seperti last month, I spent my holiday in Bali Island with my friends. Dan yang ketiga, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Seperti last month, in Malang, lately, etc. And next, recount text menggunakan action verbs seperti visited, ate, spent, went, brought, took, etc. Dan selanjutnya, karena sifatnya bercerita secara berurutan, maka seringkali memakai kata sambung yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam waktu seperti as, next, later, when, then, after, before, first, after that. And the last one is, dan ciri yang terakhir dari recount text ialah karena sifatnya menceritakan ataupun menggambarkan sebuah peristiwa, maka banyak menggunakan verb ataupun kata kerja dan kata keterangan yang menggambarkan secara lebih detail bagaimana verb ataupun kata kerja dilakukan. Oke squad, sekarang kita sampai pada the discussion about the language features of recount text ataupun pembahasan tentang
unsur kebahasaan daripada text recount. Here are the language features. Yang pertama ialah memperkenalkan personal participants, contohnya I, my group, etc. Yang kedua, menggunakan chronological connection seperti then, first, etc. Yang ketiga, menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard, etc. Selanjutnya, menggunakan action verb seperti look, go, change, etc. Dan terakhir ialah menggunakan simple past tense. Oke squad, kita sampai kepada the generic structure of recount text. Here are the generic structure of recount text. Yang pertama ialah orientation ataupun pengenalan. Pada paragraf awal, setiap tulisan sederhana biasanya berisi informasi umum yang merujuk pada isi keseluruhan teks. Informasi ini biasanya meliputi siapa, di mana, dan kapan. Next, event ataupun peristiwa, yaitu apa saja yang terjadi terhadap pelaku dalam teks tersebut. And the last one is, yang terakhir ialah reorientation ataupun pengenalan kembali. Bagian ini berisi informasi secara keseluruhan yang ditulis dengan cara yang ringkas dan padat. Here is the example of personal recount text. My holiday in Samosir Island. I spent my last holiday in Samosir Island, North Sumatra, with my families. On the first day, I arrived at Tomok Harbor at 10 after a 5-hour trip with a bus and a ferry boat. After I arrived, I decided to take a shower and rest for a while. Then, I followed a trip with our guide to explore a few places around Samosir Island. On the next morning, we went to Siberia Hill and explored more places such as Ephrata Waterfall and Holborn Hill. We had fun. We also ate good food. On the last day, I went shopping for some souvenirs. After that, I went to the harbor at 11. We arrived in Medan at 23. I had a wonderful experiences in Samosir Island. It was the best trip of my life. And here is the example of factual recount text. Mobile phone. A mobile phone, also known as a wireless phone, cell phone, or cellular phone, is a very small portable radio telephone. The first mobile phone network were created in the late 1970s in Japan. A cell phone combines technologies, mainly telephone, radio, and computer. Cell phone works on two-way radios. They send electromagnetic microwaves from base station to base station. The waves are sent through antennas. This is called wireless communication. Many 21st century mobile phones are smartphones. These phones can be used for email, browsing the internet, playing music and games, and many other functions that computers can perform. This is because mobile phones basically are small computers. Older phones also used computer technology, but lack many of the parts of a computer that were too big to fit into a phone. Modern phone makers have been able to use smaller parts. More smartphones are also GPS receiver and digital cameras. Created using Powtoon. Okay squad, here is the example of imaginative recount text. That morning, I was watering flowers in the garden beside the house. In the park, many butterflies fly. Seeing this, I wondered if I had a beautiful pairs of wings, so that I will look like a fairy on television and be able to fly here and there as I wish without feeling afraid of falling. Oke
Oke kelas, that's all for today. Semoga videonya bermanfaat ya. Stay healthy, keep spirit. See you in other videos. Bye bye.